सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। श्रीपादवल्लभ श्री गुरुदेव दत्ता पूर्णानाम्ने शिलायै नमो नमः। नोट आले कोण करतले काम गुरु एखादी काम करून जय सच्चिदानंद। सुपारी लोक खूप दिता बऱ्या कामाची सुपारी बेगीन करून दी हे सगळ्या म्हणजे जे विशेष लोक असतात तुमच्या खातीर मदत आहात सगळ्यांनी पुढे करून घ्या। आणि आमच्या मिनिस्टर सुभाष प्रभुसाहेब यांच्यानी बऱ्यापैकी कष्ट घेतले त्रास काढता की आमच्या गोंयांत सुद्धा हे जे दिव्यांग लोक असतात त्यांच्या खातीर कष्ट घेऊन आम्ही सगळे गुरु असो किंवा सिद्धेश असो आमचं जोशिवा असो तुमचे बाबा सुद्धा बऱ्यापैकी सगळे कामाक सगळे जण हे सगळे वयर आहा ते सुद्धा सपोर्टीव आसा। आमकां गोंयांत एक असो एक आदर्श सगळ्या जगभरा खातीर तयार करपाचो आसा की हे जे दिव्यांग किंवा विशेष लोक आसात त्यांच्या खातीर हांगा सगळ्या प्रकारची सुख सुविधा जी आसा ती हांगा आमच्या ह्या आस्थाच्या हितून उबी आसतली आणि जगभर ह्या संस्थेचें नांव पावोवपा खातीर आमी प्रयत्न करया। तितून महिलाचो दगड म्हणजे आयज हे फाउंडेशन स्टोन जाला तर सगळे आमच्या ह्या परिसरातले जितके म्हणून भुरगे आसात तांकां हांगा रावपाक मेळटलें तेंचें जीवन बरें करपाक हांगा सुविधा मेळटली अशें व्यवस्थीत काम जे आसा ते ह्या बिल्डिंगेन जावपाचें आसा तुमी बेगीन करून दिया। तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की हे डिसेबल्ड किंवा दिव्यांग लोकां खातीर काम करपाचें ठरयलां। पळयलें आमी की सुभाष तेणे आत्तां म्हाका सांगलें की तेणी जितके कश्ट घेतल्या फावटी मारल्या ते पळयल्यार अशें दिसता की खरेंच तो रेव्होल्युशन हाडटा आमच्या गोंयांत ह्या अशा दिव्यांग लोकां खातीर। आनी आदरणीय नरेंद्र मोदीजी ह्या विशयान खूब एक्टीव आसा की अशे समाजातले घटक ज्यांच्या खातीर काम खरेंच करपाचें आसा ते सुभाष त्यांच्या पावलार पावल दवरून गोंयानूय काम करता। आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतूय ह्या विशयान बरें पॉझिटिव्ह दिसता। तर ह्या सगळ्या जर समजा गव्हर्नमेंटचे लोक ह्या सगळ्यांच्या फाटल्यान उबे आसा सगळे जर ह्यो सामाजिक संस्था ह्या सगळ्यांच्या फाटल्यान जर उबे आसा आणि समाज तुमच्या सारकिल्ले जर ह्या सगळ्यांच्या फाटल्यान उबे आसा म्हाका दिसना गोंयाक बरें आनी दीस येवपाक उशीर लागतलो। त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी सामाजिक संस्था असो गव्हर्नमेंट असो आणि तुम्ही आम्ही सगळे सामान्य लोक असो या सगळ्यांनी अशा विषयाक ज्या पळय ते हातभार लावचो आणि ह्या दिव्यांग लोकां खातीर आम्ही सगळ्यांनी सपोर्टिव्ह रावचे। देव बरें करूं। मंत्री हांगा आसात तांच्याकडे एक खातें आसा त्या खात्याचें नांव जावन आसा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। हे खातें म्हाका दिसता एक वर्सूच जाल्यार सेपरेट एक खातें जाय आशिल्लें म्हणून आमी खूब ते मागणी करताले आनी ते आमचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यानी मान्य करून आप सुभाष देसाई जे ऑलरेडी सोशल वेलफेअर जे मंत्री आसा तांच्याकडे हाची पूर्ण बरोबर दिल्ली आसा आणि अंडर हिज डायनेमिक लीडरशिप वी हॅव बीन एबल टू डू सो मेनी थिंग्स अक्रॉस द स्टेट। स्कूल इज वन पार्ट ऑफ इट बट अपार्ट फ्रॉम द एक्सेसिबिलिटी आमकां जाय आसता प्रत्येक जाग्यार जर आमी वतले जाल्यार बिल्डिंग्स एक्सेसिबल नासता दिव्यांग लोकां खातीर त्यो एक्सेसिबल कशें करपाक जाय। मागीर ताचे कडेन वोकेशनल ट्रेनिंग जातलें वोकेशनल ट्रेनिंग करून फुडें कितें जातलें सर्टिफिकेट नासतलें। आतां स्वामीजी जेन्ना वताले क्लासीक तेन्ना स्वामीजीन बरो प्रश्न केलो की हांवें म्हटलें की सर्टिफिकेट तुमी दितना कशें कितें हाऊ विल दे गेट रेकॉग्निशन ताजेर सुद्दां आतां मान्यमंत्र्यान फुडाकार घेवन ते गोवा बोर्डाचें सर्टिफिकेट सुद्दां तांकां स्कील बेस्ड सर्टिफिकेट तांकां मेळपाची सोय शिलान्यास करपाक दवरले आसात। आमचे भितर आसा आमचे तपोभुमीचे परमपूज्य पद्मश्री विभूषित रमेश्वर कुंदाचार्य तांकां आनी तुमकां सगळ्यांक म्हजो जय सच्चिदानंद। आमचे मदीं जोशुआ बाब आसा आमचे प्रोफेसर पावसकर तशेंच सिद्धेश कोडकर हांगा उपस्थित आशिल्ले आस्था आनंद निकेतनाचे सगळे मॅनेजमेंट तशेंच आमचे परमपूज्य ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीच्या मठांतले सगळे अनुयायी भक्तगण आमचे सगळे स्टुडंट्स टिचर्स मॅनेजमेंट म्हणजे मोठा भाव येणारो पयली सुवातेर हांव तुमकां सगळ्यांक परबी दिता शुभेच्छा दिता तुमचें अभिनंदन करता की एका फाटोफाट बरे प्रोजेक्ट आयज नांवां रुपाक येवपाक लागले
आणि आम्ही पळयलां ते जे आमच्या स्वप्नांतले ह्या दिव्यांग भुरग्यां खातीर जे कार्य आसा तें आयज आमकां अनुभूती मेळपाक लागली आनी एक शॉर्ट पिरियडा भितर मेळपाक लागली. कारण आनंद निकेतनाच्या मॅनेजमेंटान इतके निस्वार्थीपणान आनी इतके एफिशियंटली इतले कार्यक्षमतेन हें काम मुखार व्हेल्लें आसा आनीक जी कामां 2 वर्सां भितर आमकां पळोवपाक मेळटले आनी ताचे खातीरच लोक मुखार येतात आनी तांचे हात बळकट करतात आनी ताचो हो एक अनुभूती हो एक आमचो एक एक्सपिरियन्स की तुम्ही बरें काम जेन्ना करता तेन्ना तुमकां फंड्स कमी पडना. कळ्ळें म्हणूनच आयज एक मराठीन कितें तरी एक म्हण आसा की देणाऱ्याचे 7,000 दुबळी आपली झोळी देणाऱ्याने देत जावे देता देता देणाऱ्याचे हातही घ्यावे. अशा पद्धतीची अनुभूती आयज आमकां पळोवपाक मेळ्ळी आसा. हांव चड वेळ घेना. खरें अर्थान दिव्यांगाचे बरें सशक्तीकरण जावप हें सगळ्यांचें कर्तव्य आसा आनी त्या भावनेंतल्यान आयज स्वामीजी हांगा आयिल्ले आसात आनी तांच्या पदस्पर्शान परत एक मोठी ही भूमी पावन जाली आनी जेन्ना विवेकानंदाचार्य स्वामीजी खंयचे पांय दवरतात आनी त्या पांय दवरता ते भांगर जाता आनी ह्या भुरग्यांचें भवितव्य हें भारताचें जातलें हें म्हाका देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद. भारत माता की जय. तशेंच सुभाष फडणवीस जे अनुभव मंत्री तशेंच सतीशराव म्हाजो आसलेकर बाब गुरुप्रसाद पावसकर तशेंच सगळे जाण मागीर स्टुडंट्स टिचर्स प्रेस बाकीचे सगळे जे बरे मागचे सगळे लोक मेंबर्स आनी तेंची पूर्ण सपोर्ट सिस्टम खरें म्हणल्यार बरें दिसलें की इतले फास्ट बेसीचेर ही इन्स्टिट्यूट जी आसा आमच्या भितर ती प्रोग्रेस जाता. थोडे दीस पयलीं ही बिल्डिंगचें उद्घाटन जाल्लें आसा आनी आतांच पळोवपाक